ke depan, November, Oktober, Desember, Januari akan naik titik harganya di atas menjadi itu. Mudah-mudahan itu yang terang. Anak masih yakin mana ugar yang foto nih? Makanya. Megar itu foto nih kan? Yang kapan? Ini fotonya. Pulang dari rumah sakit. Ada pertama kali yang foto dari pulang dari rumah sakit. Udah pulang dari rumah sakit? Udah pulang dari rumah sakit? Seminggu katanya dia di rumah sakit. Dari Bandung? Ya. Jadi mau ke tebing lagi? Gimana? Ini adik aku. Ini lihat. Sudah kan? Anak aku. Ini udah pulang. Ini mau pulang nggak nih Pak? Situ si Muka sama si siapa? Si Marsita kan? Jadi dia mau pulang kemana? Ali-ali deh. Dari mana? Ali-ali dari mana yang teman sejawat? Mana? Tapi macam-macam. Teman kabutan. Ajan Budi. Macam-macam. Ajan Budi. Si suruh dia mahobas. Dekat lagi kalian, dekat. Ang motong. Dalam rumah itu biru. Saya tamu nabo. Panjang umur. Oh, dodo baju foto. Aku menikut. Amin. Bagi jemaat yang berhimpun pada saat ini, setiap keluarga dan setiap individu, kiranya mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam komitmen pelayanan, dan di dalam kesetiaan mereka. Amen. Kiranya kasih Yesus Kristus
Bapa di sorga, kami berdoa kiranya doa Tuhan Yesus, puji Tuhan untuk kesempatan boleh berbagi bersama-sama dengan umat Tuhan di California Selatan. We praise God because we can worship together with God's people in Southern California. Terima kasih kepada panitia, bapak-bapak pendeta, semua tua-tua majelis untuk memberikan kesempatan ini. I'm grateful to the steering committee and all the pastors and all who have been involved in inviting me to worship together. Datang dari Maryland ke California seperti pulang ke Indonesia saja. Coming from Maryland to California, it's just like going home to Indonesia. Karena kalau ada lebih dari 10 atau mungkin hampir 15 jemaat di California, tidak ada satupun jemaat Indonesia di Maryland. Because in Southern California there are around 15 churches, Indonesian churches, but there is not a single Indonesian congregation in Maryland. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita Shall we bow our heads for prayer? Bapa di sorga, Father in heaven, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, may the Holy Spirit empower us, agar firman-Mu boleh memberikan kekuatan iman kepada kami, so that your word can give us a boost of faith. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Lord, for we pray in Jesus' name. Amen. Ayat tema kita telah dibacakan tadi oleh Pak Pendeta Tarigan. Kisah pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 dan 31. Well, our key passage was already read by Pastor Tarigan, Acts chapter 15, verse 31. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. And, sorry, what verse was that? That is verse 30. Verse 30. Okay. So when they were sent off, they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the letter. Dan setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. When they had read it,
They rejoiced over its encouragement. Saudara pernah lihat orang baca surat, lalu setelah itu bersuka cita karena isinya yang sungguh luar biasa. Have you ever seen a person read a letter and right after reading, he is rejoicing because of the content of the letter? Ada apa dengan jemaat di Antioquia sehingga setelah membaca surat itu kemudian mereka bersuka cita? What's with the church at Antioch that after reading that letter, they were rejoicing? Ada satu petunjuk yang memberikan kepada kita suatu gambaran apa yang sedang terjadi pada saat itu di jemaat Antioquia. We find a guideline that tells us what the condition of the Antioch church was. Nanti kita akan baca seluruh isi suratnya, tidak panjang, tapi kita akan baca hanya cuplikan saja satu ayat dari surat itu. Later on we're going to read the contents of this letter. It's not long, but we're going to read the contents of this letter that made them rejoice. Ayat 24. Kami telah mendengar, ini salah satu bagian dari surat itu. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggeliangkan hatimu dengan ajaran mereka. Verse 24 it reads, since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls. Inilah keadaan jemaat Antioquia sebelum menerima surat tersebut. This was the situation of the Antioch church before receiving this letter. Kalau ada istilah resah dan gelisah, di sini istilahnya adalah gelisah dan goyang. If there is a saying in Indonesia, resah dan gelisah, well, in here it says that it is unsettling their souls. Iman mereka goncang. Their faith was shaken. Mereka gusar. They were unsure. Mereka bimbang. They were not knowing what to do. Apa yang terjadi? What has happened? Ceritanya bukan bermula dari ayat 1 pasal ini, tetapi beberapa pasal sebelumnya. Well, the story did not start on the first verse of this chapter, but it started from the previous chapter. Tadi kita telah mengikuti pelajaran sekolah sahabat yang mengulas Alkitab tentang bagaimana membaca Alkitab. Sungguh luar biasa. Terima During the kasih. Sabbath school lesson, we have already learned how we need to read the Bible, and I think it's a very beautiful lesson. Dari mana asal-usul jemaat Antioquia ini? Now, where did the church of Antioch come from? Mari kita buka pasal yang ke-11. Let us go to chapter 11. Pasal 11 ayat yang ke-9, kitab Kisah Para Rasul. Acts of Apostles 11 verse 9. Ayat 19. Verse 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Dari situlah asal-usulnya ada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Oleh karena ada penganiayaan di Yerusalem, mereka kemudian mengungsi ke Antioquia. So this was the origin of the Antioch church because of persecution, and they have gone to this place. Penganiayaan biasanya membuat orang mengambil keputusan untuk meninggalkan satu tempat dan migrasi ke tempat yang lain. Persecution always forces people to leave their place of origin to go somewhere else where they Tapi belong. pada waktu mereka tiba di sana, mereka lah jemaat yang mula-mula di Antioquia itu, dan mereka hanya menginjil kepada orang-orang Yahudi. And when they arrived in Antioch, they were the only believers there, and so they were only evangelizing to the Jewish people there. Tetapi jemaat yang kecil itu bertumbuh. But then this small congregation started to grow. Ayat yang ke-20,
Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. And verse 20, but some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang ada di dalam gedung gereja ini yang merupakan bahagian dari mula-mulanya beberapa jemaat yang ada di California? Boleh angkat tangan. So how many among you were the first, well, we can call the first church members that arrived in South Apa masih Africa? ada? Are there still original members? Please raise your hands. Saya melihat ada beberapa yang angkat tangan. Okay, I can see that there are some who raise their Saudara hands. akan memahami betul bagaimana jemaat ini bertumbuh. I think you will understand how the Antioch church started growing. Setelah mulai banyak anggota jemaat di Antioquia, After the number of church members started to grow in Antioch, ayat 22 mengatakan, we find in verse 22 it says, sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. then the news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. Jemaat yang mulai bertumbuh ini kemudian mendapatkan seorang gembala jemaat. The church that had already started growing now was assigned a pastor, a minister. Siapakah Barnabas ini? And then who is Barnabas? Karakteristiknya disampaikan di dalam ayat yang ke-23 dan 24. The characteristics of Barnabas is described in verse 23. Ia adalah seseorang yang bersuka cita. When he came, he had been to the grace of God. He was glad. Ayat 24 mengatakan ia adalah orang baik, lalu penuh dengan Roh Kudus dan iman. Verse 24 describes him as a good man, full of the Holy Spirit and of faith. Bayangkan seorang gembala jemaat yang bersuka cita, lalu kemudian baik hati, lalu kemudian penuh dengan Roh Kudus dan beriman, imannya bagus. Try to imagine this, a church pastor who was a happy man, he was a good man, filled with Holy Spirit and faith. Pada waktu Barnabas tiba di sana, dia berpikir dia perlu seorang asisten untuk mendampingi dia dalam mengembalakan jemaat ini. And when he arrived there, Barnabas felt that he needed a partner that will partner with him in ministering to the church. Ayat yang ke-25 dan 26 mengatakan, ia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, lalu membawa Saulus ke Antioquia. Verse 25 describes him as leaving for Tarsus to seek Saul, to bring Saul to work with him there. Lalu mereka dua bekerja bersama-sama di jemaat Antioquia dan mengajar umat Tuhan yang ada di sana. Then they both started ministering to the church in Antioch and started to help the church grow. Siapa Saulus ini? And who is Saul? Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa dia dididik dalam segala hal tentang hukum Taurat di bawah bimbingan guru besar Gamaliel di Yerusalem. There are several passages that describe Saul as a person who has been taught about the law under the direction of Gamaliel. Dia seorang ahli hukum. He was a lawyer. Dia seorang ahli teologi. He was a theologian. Dia seorang pengkhotbah yang ulung. He was a fantastic preacher. Sekarang jemaat Antioquia yang sudah mulai bertumbuh ini mempunyai dua orang gembala jemaat. And now the church that was growing in Antioch have two pastors. Dan perpaduan dari kedua gembala jemaat ini baik hati, bersuka cita, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, seorang teologian, kemudian seorang ahli hukum, seorang pengkhotbah, semua ada dalam kedua orang ini. And the combination of these two pastors, really, they are kind-hearted. They love the Lord. They have faith, theologian, good preachers. Everything is bearing up. Roh Kudus betul-betul membuat
membuat jemaat ini bertumbuh. And indeed, the Holy Spirit helped this church to grow. Lalu kemudian dalam pertumbuhan mereka, dalam ayat 27 dikatakan, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Later on, during the growth of this church, verse 27 describes that in these days, prophets came from Jerusalem. Ayat 28, seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. And in verse 28, one of them named Agabus stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world. Jemaat yang tadinya kecil, And so this church that was first a small church, yang belum ada gembalanya, that didn't have a pastor, lalu kemudian semakin bertumbuh, and they had started growing. mendapatkan satu orang gembala, Now, and they were assigned one pastor, mendapatkan dua orang gembala. and they were given two pastors, Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. and their lives were blessed by God. Begitu mereka mendengar dari Nabi Agabus bahwa akan ada kelaparan di Yudea, apa yang mereka lakukan? And then when they heard from the prophet Agabus that there was going to be a great famine going to happen in Judea, what did they do? Ayat 29 mengatakan bahwa mereka mengumpulkan sumbangan lalu mengirimkan kepada saudara-saudara yang ada di Yudea melalui gembala jemaat mereka, Paulus dan Barnabas. Listen to this. Verse 29 says that the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea through the hands of Barnabas and Saul. Jemaat ini membuktikan bahwa mereka telah diberkati oleh Tuhan dan mereka mau hidup menjadi berkat. And so this church is proving that they have been blessed by God and they want to become a blessing to others. Waktu orang datang meminta bantuan, mereka tidak segan-segan memberikan bantuan. Padahal kelaparan baru dinubuatkan, belum terjadi. And when people come to them for seeking help, they had already started giving help, even though the famine has not yet started. Dalam pasal yang ke-13, salah satu bukti dari pertumbuhan jemaat ini, And we find in chapter 13, we can see another proof of the faithfulness of this church. ayat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada mereka untuk mengkhususkan Saulus dan Barnabas untuk dikirimkan ke daerah yang lain menjadi misionari. And in chapter 13, verse 2 describes that as they fasted to the Lord, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I am called." Jemaat yang tadinya kecil And so this church that mulai was bertumbuh small, semakin banyak, that had started growing its membership, diberikan gembala jemaat, that had been given a pastor, akan 2 orang menggembalakan di sana. and then later they were given 2 ministers. Bahkan mereka diberkati Tuhan dan telah diberikan memberikan sumbangan kepada orang yang berkekurangan. They have been blessed and they have already started sharing their blessings to those unfortunate. Kedewasaan jemaat ini dibuktikan juga bahwa sekarang mereka sudah sampai pada level di mana mereka bisa mengirimkan misionari ke tempat yang lain. And you see, brothers and sisters, the maturity of this church has started to show that they are in the level of setting up missionaries. Sekarang Roh Kudus katakan gembala jemaat kalian akan diutus untuk menjadi misionari dalam sebuah perjalanan misi. And the Holy Spirit is now speaking to them that both of their pastors are now going to be sent out in a special missionary work. Dengan kata lain bahwa sekalipun tidak ada gembala jemaat yang tinggal di sini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, jemaat akan bisa terus bertumbuh. In other words, we are seeing here that even though the church will have no pastor, their members can always strengthen each other and continue to grow. Tetapi setan tidak tinggal diam. But Satan did not stay still. Paulus dan Barnabas mengadakan perjalanan misionarisnya yang pertama. Paul and Barnabas departed for their first missionary journey. Tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya 6 bulan sampai 10 bulan perjalanan mereka. They didn't go far. Their trip just
was about 6 to 10 months travel. Lalu waktu mereka kembali, Alkitab katakan dalam Kisah 14 ayat yang ke-28, and then when they returned, we find that chapter 14 verse 28 says this. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Maksudnya di Antioquia setelah mereka kembali. So after coming back, verse 28 describes that they stayed there in Antioch a long time with the disciples. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan mereka tinggal lama di situ, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dia punya terjemahan aslinya, mereka tinggal sedikit waktu di situ. Well, the Indonesian Bible and also the New King James Version says that they stayed there a long time. But in the original word, it just describes that they stayed there for a brief time. Hanya sedikit waktu. Just for a moment. Apa kaitannya dengan pasal yang ke-15 ini? Now, what is the relationship of this to Ayat 1 mengatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. We find in verse 1 of chapter 15 said, and certain men came down from Judea and taught the brethren. Kita bisa mengartikan ayat 1 ini sebagai berikut. We can try to describe or interpret this passage as this. Bahwa sementara Paulus dan Barnabas tidak berada di jemaat, so we find that during the absence of Paul and Barnabas at the Antioch church, telah tiba orang-orang yang datang dari Yerusalem dan mulai mengajar di sana. There were certain men who had come down from Jerusalem and started teaching them things. Sehingga pada waktu Paulus dan Barnabas tiba kembali di Antioquia, mereka dapati bahwa ada sedikit isu yang harus dipecahkan. And because of that, when Paul and Barnabas arrived from their missionary journey, they found out that there are certain issues that are happening in the church. Karena banyak anggota jemaat yang mulai bertanya-tanya kepada gembala jemaat mereka. Mereka katakan ada orang datang dari Yerusalem dan mengajarkan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Because many of the church members are now asking their pastors, why are this teaching? Why are they being taught this? Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Kedua orang tersebut, Paulus dan Barnabas, dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. And verse Ayat yang kedua. Verse 2 describes that Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them. And they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem. Sorry, I read it again. Now I will translate it in Indonesia. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang yang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. So they were assigned to Jerusalem to the apostles and elders about this question. Sebenarnya bukan hanya soal, tetapi suatu isu yang membawa konflik, itu yang dimaksudkan kata soal di sini. Because the word here, question, is not a mere question, but it is an issue that they had to clarify. Saudara perhatikan waktu membaca buku kitab Kisah Para Rasul, bahwa sering Roh Kudus langsung mengatakan sesuatu kepada jemaat sehingga masalah selesai. You know, if we read the book of Acts, we will find that in many instances the Holy Spirit will speak directly and it will solve the problem. Roh Kudus berbicara kepada Cornelius, berbicara kepada Petrus, mengatur pertemuan mereka. You see that the Holy Spirit spoke to Cornelius and to Peter so that they can come and meet together. Roh Kudus berbicara kepada Filipus untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. The Holy Spirit spoke to Philip so that he can meet with the Ethiopian eunuch.
Saya bertanya-tanya, ini masalah yang besar yang terjadi, yang bisa mengakibatkan jemaat ini terbelah dua karena dua ajaran yang berbeda. Kenapa Roh Kudus tidak langsung saja berbicara kepada orang-orang yang ada di sana dan mengatakan, jangan percaya itu orang-orang yang datang dari Yerusalem? So I've been asking this question. Why is it that this is a problem that can cause dissension among the church members? Why isn't the Holy Spirit speaking directly to solve this issue? Roh Kudus yang mengatakan, sisihkanlah Paulus dan Barnabas, aku akan mengutus mereka menjadi misionari. Roh Kudus yang katakan. Because the Holy Spirit spoke to them and said, I need to set them aside, Paul and Barnabas, so they can go as missionaries. But why isn't the Holy Tapi Spirit tidak ada speaking? catatan yang mengatakan Roh Kudus berbicara langsung untuk mengatasi isu ini secepat mungkin pada saat. Because there is no such indication that says that the Holy Spirit is speaking directly to them to resolve this issue. Akhirnya diutuslah Paulus dan Barnabas dan beberapa anggota jemaat yang lain untuk berjalan dari Antioquia menuju jauh ke sana ke Yerusalem. And because of that, the church had assigned certain elders together with Paul and Barnabas to go farther up to Jerusalem to talk about this problem. Diperlukan usaha untuk mengatasi masalah ini. You see, there needs a certain amount of effort to clarify this problem. Sampai di Yerusalem diadakanlah rapat, kata ayat yang ke-6. And then when they arrived in Jerusalem, a meeting was convened. Rasul-rasul itu membicarakan tentang persoalan tadi. Now the apostles and elders came together to consider this matter. Petrus bicara lalu mengabarkan kepada mereka pengalamannya pada waktu bertemu dan membaptiskan Cornelius yang berasal dari bangsa lain. Peter stood up and shared his experience of meeting Cornelius and baptizing him who was not a Jew. Lalu kemudian Paulus dan Barnabas bersaksi tentang apa yang mereka alami di kota-kota seperti di Iconium, Lystra, Derbe, dan lain-lain. And Saul and Barnabas, they stood up and shared their experiences of the missionary journey in the cities such as Iconium, Lystra, Derbe, and other cities. Lalu ayat yang ke-13 mengatakan, Yakobus pun berbicara. And verse 13 says that James answered. Pada waktu Yakobus bicara, dia kutip ayat Alkitab. When James spoke, he quoted a verse from the Bible. Jadi ada kesaksian pengalaman yang dituntun oleh Roh Kudus. So we see that there have been testimonies of the experiences that was led by the Holy Spirit. Tetapi yang menjadi dasar dari semua pengalaman itu adalah firman Tuhan. But at the basis of all these testimonies and experiences is the Word of God. Karena gereja tidak bisa didasarkan hanya dengan kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman kalau itu tidak didasarkan atas firman Tuhan. Because this is important that the church cannot just be based on experiences and testimonies if those are not grounded on the Word of God. Lalu kemudian diambillah keputusan untuk tulis surat. And so they made a decision to write a letter. Ayat 20 dikatakan, kita harus menulis surat kepada mereka. It is mentioned in verse 22 that we write to them. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29 adalah isi surat itu, kita akan baca. Verses 23 to 29 is the content of that letter. Entah bagaimana, apakah karena saya silau kacamata saya ini, sehingga saya tidak tahu di sana jam berapa. Silau sekali. Either because of the eyeglasses, I really cannot see what time is it. I think it's already 1:01. Inilah isi surat itu, kita akan baca. And so we're going to read the contents of the letter. Ayat 23 And verse Sekarang 23. mulai ikuti juga karena saya akan baca surat ini sekarang juga lagi pegang itu surat sama-sama. Yeah, so please read with us. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua
dari saudara-saudara mungkin yang berbahasa Inggris, kalau boleh buka Alkitab bahasa Inggrisnya supaya kita baca dalam bahasa Indonesia, bisa ikuti dalam bahasa Inggris lagi. Alright, so may I encourage those who have English Bibles to just open your Bibles and start reading from verse 23. And Pastor Samuel will continue reading in Bahasa. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kami. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, maka kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Itulah isi surat itu. That's the content of the letter. Setelah mereka membaca surat itu, And after reading this letter, saya tidak tahu mau mengekspresikan bagaimana sukacita mereka seperti yang Alkitab katakan. I do not know how to express the rejoicing of the church just as Bible had expressed. Sungguh mereka bersukacita. Because it is said that they were indeed rejoicing. Saya bertanya, apakah mereka bersukacita karena tidak jadi disunat? I'm going to ask you these questions. Are they happy because they didn't need to be circumcised? Puji Tuhan, tidak perlu disunat, tidak jadi disunat. Are you jumping up and down and saying, praise the Lord, I don't need to be Nah, circumcised? kalau kita baca pasal yang ke-15 ini, maka kita akan mengerti bahwa bukan itu intinya. Now if we read this chapter, we will find that that is not the main gist of this. Perhatikan bahwa dalam surat itu dikatakan bahwa Yudas dan Silas akan melaporkan secara lisan juga selain dari apa yang akan mereka baca. And we see in verse 27 says that even Judas and Silas, they will also record the same things by word of mouth. Apa yang dibicarakan pada saat rapat? What did they discuss about during their meeting? Salah satunya adalah statement Petrus dalam ayat yang ke-11. One of the things that was discussed was the statement of Peter in verse 11. Dikatakan di sana, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kita dan mereka sama. This is what was discussed by Peter, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they. Mereka bukan bersuka cita karena tidak perlu disunat. They were not rejoicing because they didn't need to be circumcised. Tetapi mereka bersuka cita oleh karena sunat bukanlah jalan keselamatan. They were happy and rejoicing because here they understand that circumcision is not the way to salvation. Mereka bersuka cita oleh karena rumus keselamatan tetap sama dan tidak berubah. Because they were rejoicing because the equation of salvation is the same. Jalan keselamatan itu sama bagi orang Yahudi maupun bagi
bagi orang Yunani. The road to salvation is the same for the Jews and for the non-Jews. Petrus katakan bagi kita dan untuk mereka, jalan keselamatan itu sama, baik bagi para rasul maupun bagi jemaat. And Peter was explaining to them that the way of salvation is the same for the apostles, for the church Jalan members. keselamatan itu sama, baik untuk pendeta maupun untuk anggota jemaat. The way for salvation is the same for the pastors and for the church members. Mereka bersuka cita sebab apa yang selama ini telah diajarkan oleh mereka melalui Barnabas dan Paulus adalah benar-benar firman Tuhan. They were rejoicing because all the teachings that were given by Paul and Barnabas, they are the same one that applies to everyone. Kalau saudara baca ini surat, sepertinya dia punya pendahuluan lebih panjang dari dia punya isi. If we read this letter, it seems that the introduction is longer than the content, than the main Sebab dia content. punya isi itu kalau mau dipadatkan itu dimulai ayat yang ke-28 atau mungkin ayat 29. Because the main content is just in verses 28 and or even 29. Tetapi pendahuluan surat ini sangat penting. But the introduction is very important. Apa yang dikatakan di sana? What was said in the introduction? Paulus dan Barnabas adalah memang gembala jemaat yang kami utus untuk mengabdi di Antioquia. That Paul and Barnabas are indeed the pastors that we have already assigned to Antioch. Sekarang kami kirim kembali mereka kepada kamu dengan dua orang lain yaitu Yudas dan Silas supaya kamu tahu bahwa ini bukan akal-akalannya Paulus dan Barnabas. Now we are sending two additional persons, Judas and Silas, so that they can come to you and know that this is not just something that Paul and Barnabas thought about, but this is Bahwa indeed apa yang telah something. diajarkan kepada kamu oleh Paulus dan Barnabas adalah juga yang diajarkan kepada jemaat-jemaat yang lain. Sebab jemaat itu satu. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. That indeed, whatever Paul and Barnabas have been teaching you, it is the same truth that is being taught to all the churches, because the churches are a body of Christ. Mereka bersuka cita melihat bahwa jemaat itu bersatu. And they are rejoicing because they see that the church is one. Mereka bersuka cita oleh sebab ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Roh, satu Bapa, satu pengharapan, satu tubuh. Efesus pasal yang keempat. They are rejoicing because of everything that is mentioned in Ephesians 4, that there is one God, one baptism, one faith. Mereka bersuka cita oleh sebab sekalipun mereka jauh dari Yerusalem, mereka tahu bahwa jarak tidak memisahkan kesatuan jemaat Tuhan. They are rejoicing because in spite of the distance between Jerusalem and the church, that the distance does not separate them from unity. Mereka bersuka cita di dalam Tuhan oleh sebab jemaat sangat memperhatikan kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus segera diselesaikan. They are also rejoicing because the church knows that if there are certain teachings that are not according to the Word of God, they need to question it. Nampaknya di sini Tuhan Allah mempercayakan jemaat itu dengan tuntunan Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. It seems that the Holy Spirit has allowed that the church, that God has allowed the Holy Spirit to lead this church. Ternyata persatuan jemaat itu bukan hanya sesuatu yang harus dipelajari saja. It seems that the unity of the church is not just something that needs to be studied. Bukan hanya untuk dipelajari. It is not something that we can learn from. Tetapi juga sesuatu yang harus dialami. It is also something that we need to experience. Bukan hanya dipelajari dan dialami. It is not only for something that we need to learn, Tetapi and persatuan experience, jemaat itu harus diusahakan. but the unity of the church, there needs to be an extra effort to do. Bayangkan mereka harus jalan dari Antioquia ke Yerusalem. Urusan persatuan
kesatuan jemaat. Imagine that they had to walk from Antioch to Jerusalem just to settle the unity. Lalu kemudian dari Yerusalem kirim orang lagi, berjalan lagi menuju ke Antioquia untuk urusan persatuan And then jemaat. from Jerusalem they have to send additional persons to go back to Antioch just for the sake of the unity. Karena Yesus sudah mati untuk jemaatnya. Because Jesus has died for His church. Saudaraku, pada zaman akhir ini, Brothers and sisters, at this end of time, saudara tahu kalau sudah mulai turun seperti sudah mau selesai. you know that when we start to wind down, we're almost done. Paulus katakan di dalam Kisah pasal yang ke-20 sebagai berikut. Paul explains in Acts chapter 20 as follows. Ayat yang ke-28 dan 29. From verse 28 and 29. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Therefore, Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid. And in verse 30 it says, also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Paulus katakan bahwa tantangan untuk kesatuan jemaat itu bisa datang dari luar, bahkan dari antara kamu sendiri. Ada dua kata ayat ini. According to this passage, Paul is describing that the problems that the church will face will not only come from outside, but from the inside. Tetapi Paulus menasihatkan agar supaya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. But Paul is giving advice that we need to continue to strengthen each other. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 24 Even as Jesus was saying in Matthew chapter 24, bahwa di zaman akhir akan ada nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. that at the end of times there will be false prophets and there will be false teachings. Yang mengatakan Mesias ada di sana, Kristus ada di sini, tapi Yesus katakan jangan percaya. And these teachings will say that Messiah is over there, Messiah is over here. But Jesus said, do not believe in those. Izinkanlah saya nampik beberapa menit saja mengenai hal tersebut. Let me add a little bit, few minutes on this topic. Sering saya melihat ayat ini seakan-akan hanya berbicara tentang kemunculan Kristus atau Mesias di beberapa lokasi dan orang berbondong-bondong datang. Many times we see this particular passage that describes that he is talking about Messiah that will pop up from everywhere and people are going to go and look after that Messiah. Tapi kalau kita lihat prinsip daripada ayat ini adalah Yesus katakan jangan percaya kalau orang katakan kebenaran itu ada di kota sana, ada di kota sini. Sebab kebenaran Tuhan itu dari barat sampai ke timur, di seluruh dunia. Because the main thrust of this passage is Jesus is saying that you should not believe that the truth is over there. The truth is in another place. Because God's truth is the same from west to east. Oleh karena ayat ini disampaikan kepada kita dalam konteks kita adalah jemaat Kristus. Because this passage is given to us in the context that we are the church of Jesus Christ. Sehingga di dalam tubuh Kristus, jemaat Kristus sedunia ini tidak bisa kita katakan sepertinya jemaat Advent yang ada di sana itu lebih benar dari jemaat Advent yang ada di sini. Ayo rame-rame kita ke sini. Therefore, in that context, we need to understand that in the body of Christ, in the Seventh-day Adventist context, we cannot say that okay, that particular church in Southern California is best, so we need to go to that particular church only. Lalu setelah
tiba-tiba di sana kita pelajari, oh ternyata gereja Advent di sana lebih benar. Mari kita ke sana. And then when we arrive in the church and we open our Bibles, oh, there's another church that is better than this church. So Kalau kedatangan Kristus itu akan terjadi secara global, saudara sekalian. brothers and sisters, Christ's second coming is going to happen as a global Maka event. kita percaya bahwa pekerjaan ini juga harus diselesaikan secara global. Therefore, we also believe that God's work should be finished as a global effort. Tubuh Kristus ini adalah jemaat secara global. That Christ's body is a global church. Bahwa misi ini kita kerjakan bersama-sama secara global. That the mission of the church we are striving together as a global effort. Tidak heran bahwa surat yang sepotong tadi bukan hanya dibaca di Antioquia dan di Kilikia. That is the reason why we find that the letter that was read to the Antioch church was not only read in the particular church. Sebab pasal yang ke-16 mengatakan dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Because in chapter 16, verses 4 and 5, it reads, Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat dimanapun saja menurutinya. So in the journeys of Paul and Barnabas, the letter was being read everywhere they go. Kita hidup di zaman akhir ini. We are living the end of time. Kita bersuka cita untuk jemaat yang bertumbuh. We are rejoicing because of the church that is growing. Kita bersuka cita bagaimana jemaat itu telah dituntun oleh Tuhan. We are rejoicing because we see how God is leading our church. Kita bersuka cita karena umat-umat Tuhan telah diberkati. We are rejoicing because we see God's blessings upon His people. Bahkan lebih bersuka cita lagi karena umat-umat Tuhan telah menjadi berkat. We are even rejoicing because we see God's people has become a blessing. Tetapi setan akan selalu berusaha untuk merebut damai sejahtera dan berkat yang Tuhan berikan tersebut. But we know that Satan is also trying his best to destroy the peace that the church has. Inilah saatnya bagi kita untuk memandang pada Yesus Kristus. And that's why now it is the time for us to gaze our vision towards Jesus. Surat yang dikirim dari Yerusalem tadi mengingatkan jemaat di Antioquia untuk selalu berpusat pada Kristus dan mempertahankan kesatuan jemaatnya. And the letter that was sent from Jerusalem to Antioch is encouraging the church to set their focus on Jesus Christ. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan di Southern California ini. May God bless you, God's people in Southern California. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Until Jesus comes. Amin. Thank you.